Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन और पेडागोजी की प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं और हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग के तमाम जॉब्स के लिए एजुकेशन की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। हमने हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वेस्टर्न एजुकेशनल हिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जॉन डेवी को, जिन्हें जॉन डूई भी कह देते हैं। ये अमेरिकन फ़िलासफ़र हैं और एजुकेशन में इनका बहुत ज़्यादा काम है। इनकी बहुत ज़्यादा बुक्स जो हैं एजुकेशन के ऊपर लिखी गई, और अगर मैं कहूँ कि बच्चों के ऊपर या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का अगर फादर किसी को कह सकते हैं तो वो हम जॉन डेवी को कह सकते हैं। John Dewey was an American philosopher, psychologist, and educational reformer whose ideas have been influential in education and social reform. जॉन डेवी का ताल्लुक़ अमेरिका से था और एजुकेशनल रिफॉर्मर थे, और स्टडी को, अपने आइडियाज़ को एजुकेशन के अंदर इस तरह शामिल किया कि बच्चे किस में अपने सोशल एक्टिविटी में या बच्चे दूसरों के साथ इन्वॉल्व होकर सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। जैसे ये मैंने लिख भी दिया, जॉन डेवी लर्निंग बाय डूइंग इस मेथड को बड़ा सपोर्ट करते थे कि इंसान करके सीखता है या करने से सीखता है, यानी कि जो शख्स इस जो रूल है इसको अपना लेगा अपनी लर्निंग में, लर्निंग बाय डूइंग, वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकता है और उसकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। ही इज़ फाउंडिंग फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, ये एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की ब्रांच है। ही आल्सो प्रेजेंटेड प्रैग्मेटिज्म। फंक्शनलिज्म और प्रैग्मेटिज्म को भी सपोर्ट करते हैं जॉन डेवी। इसके अंदर भी बच्चे के एक्शन, प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट और उसके हैंड्स ऑन लर्निंग पर जोर दिया गया है कि बच्चा खुद करके जो सीखता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है। In 1896, John Dewey opened the doors of the first laboratory school in Chicago, USA. Dewey intentions was to challenge conventional attitudes about the education of children. जॉन डेवी ने 1896 में शिकागो के अंदर लैब स्कूल्स ओपन किए, और इसका मकसद क्या था कि वो जो आम स्कूलों का इन्वायरमेंट था उससे हटकर बच्चों को तालीम देना। किस तरह उनसे हटकर तालीम देना कि बच्चों को इस बात पर फोकस कराया जाए कि वो लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीख सकें। उनको क्लासरूम के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाएं जिससे उनके अंदर उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके। इसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट इन्वॉल्व किए बच्चों से। उन प्रोजेक्ट की मदद से एक तो बच्चे के अंदर खुद करने की एबिलिटी पैदा हुई, इसके अलावा उसके अंदर सोशल रिलेशन डेवलप करने की भी एबिलिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से पैदा हुई। तो इनका जो इन्वायरमेंट था लैब स्कूल का वो कुछ इस तरह था कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से खुद करके और कॉपरेशन से एक दूसरे से सीख सकते थे, यानी कि बच्चे आज़ाद थे। ये टोटली सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन मेथड को, और यहाँ जो टीचर का रोल है इनके लर्निंग बाय डूइंग मेथड में एज ए फैसिलिटेटर का है, एज ए गाइड का है, एज ए सपोर्टर का है,
کہ وہ صرف گائیڈ کرتا ہے کہ بچوں نے کیسے کام کرنا ہے اور کیسے کام کو سیکھنا ہے. اب دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کوئی پینٹنگ کر رہا ہے, کوئی کس ایکٹیویٹی میں انوالو ہے, کئی بچے آپس میں کوپریشن سے کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں. تو اس میں ایسا نہیں ہے کنونشنل میتھڈ کہ سبھی بچوں کو ایک ہی طریقے سے ایک ہی لیکچر سے پڑھا دیا جائے, یعنی کہ یہاں بچے اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرسٹ ورک کر رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں جان ڈیوی کی میتھڈز آف ٹیچنگ کی. His teaching methods are based on the principles of learning by doing, activities in connection with the life of the child. In his method, what a child does is the most important thing. In the project or problem method which Devi advocated, the child's interest and purposes are the most important things. تو یہاں بھی جو ان کے ٹیچنگ میتھڈس تھے وہ لرننگ بائی ڈوئنگ, پروجیکٹ میتھڈ, کوپریشن سے ایک دوسرے کے سیکھنا اور ڈیموکریسی کو امپورٹنس دیتے تھے کہ سارے کوپریشن سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور وہی چیزیں سیکھیں جو چلڈرن کے لیے انٹرسٹنگ ہے یا جن کاموں میں وہ خود انٹرسٹڈ ہے, اور ایسے پروجیکٹ میں ان کی انوالومنٹ کرائی جائے جو ریئل لائف سے سملر ہیں یا ریئل لائف کی ہی کچھ ایگزامپلز ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں جان ڈیوی کی کچھ موسٹ پاپولر بکس کی, جس میں ایکسپیرینس اینڈ ایجوکیشن ہے, ڈیموکریسی اینڈ ایجوکیشن ہے, آرٹس ایز ایکسپیرینس ہے, ریکنسٹرکشن ان فلاسفی ہے, اسکول اینڈ سوسائٹی ہے, دا چائلڈ اینڈ دا کریکولم ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے بہت زیادہ زور دیا ایکسپیرینس پر, ڈیموکریسی پر, ریکنسٹرکشن پر. ایکسپیرینس کیا ہے کہ بچہ خود ایکسپیرینس کر کے سیکھے, ڈیموکریسی بچے کی انوالومنٹ ہو, سب بچوں کی انوالومنٹ ہو, کوپریشن سے سوشل انوائرمنٹ کے اندر بہتر طریقے سے سیکھیں, اور ریکنسٹرکشن کے اندر بچہ خود اپنا نالج ڈیولپ کرے. اور یہ نالج کب ڈیولپ ہوگا بچے کے اندر؟ جب وہ خود کسی کام کو اپنے ہاتھ سے کرے گا, یعنی کہ وہ لرننگ بائی ڈوئنگ کے موٹو کو اگر مائنڈ میں رکھ کے بچے کو آپ پڑھائیں گے تو تب ہی بچہ ریکنسٹرکٹ کر سکے گا اپنے نالج کو اور خود اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بنا سکے گا. تو آئی ہوپ آپ کو میرا لیکچر آج کا پسند آیا ہوگا. میں اپنا لیکچر یہیں ختم کرتا ہوں اپنے موٹو کے ساتھ, لرن اینڈ لیڈ دا ورلڈ انڈیپینڈنٹلی. سبسکرائب مائی چینل, لائک, شیئر اینڈ پریس دا بیل آئیکن and follow me on my Facebook page. My best wishes with all of you. Thanks.